अमरीकी सदर पाक भारत जंग बंदी के बाद मसला कश्मीर के हल के भी ख्वाहिशमंद। सोशल मीडिया पर अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा, देखूंगा मसला कश्मीर का क्या हल निकल सकता है। कोशिश होगी पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर मसला कश्मीर का हल निकाले। पाकिस्तान और भारत की क़यादत पर फख्र है जिन्होंने समझदारी से काम दिया। हम एक ऐसी जंग से बचे जिसमें लाखों लोग मारे जाते। खुशी है इस तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले तक पहुंचने में अमरीका ने किरदार अदा किया। मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत भी बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मसला कश्मीर पर ट्रंप की पेशकश का खैर मकदम। कहा, सदर ट्रंप पाकिस्तान के लिए बेहतरीन शराकतदार साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान अमरीका की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को दोबारा फ़आल करने का आज़म। सदर ट्रंप की मसला कश्मीर के हल के लिए आमादगी का खैर मकदम करते हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए कश्मीर का तनाज़ा हल करना ज़रूरी है। पाकिस्तान का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, जम्मू कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। खित्ते में अमन सलामती और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए अमरीका और आलमी बरादरी के साथ शामिल होने के लिए पुरअज़्म है। भारत के साथ तामीरी सफारतकारी और जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। दफ्तर खारजा की पाक भारत सीज़ फायर के लिए अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक के तामीरी किरदार की तारीफ। अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद गहरा करने की ख्वाहिश का इज़हार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी रात 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के सीनियर ऑफिसर्स भी हमरा होंगे। 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Our responses and countermeasures in all domains are ready. Rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, will defend territorial integrity and sovereignty of Pakistan. ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों का इस्तारा। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत को खबरदार किया, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। वाज़ेह किया गया, जारहियत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने ओवरसीज खिताब में दो चौक अल्फाज में पैगाम दिया कि 13 लाख भारतीय फौज हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हम पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। DGISPR ने कहा, अगर भारत ने जारहियत की तो हमारा पैगाम वाज़ेह है कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। हम हर तरह के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ अपना दिफा किया है, ये भारत है जिसने बुज़दिलाना हमला किया। बर्तानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की सीज़ फायर के लिए ट्रंप इंतजामिया के किरदार की तारीफ। कहा, उम्मीद है पाक भारत जंग बंदी देर पा होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा भारत ने खुद पेचीदा बनाया। पहलगाम वाक़े में जो भी मुलव्विस हो उसे सज़ा दी जानी चाहिए। अगर भारत आलमी कवानीन का एहतराम करे तो मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। भारत को इबरतनाक शिकस्त पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुल्क भर में रैलियां, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, पाक फौज जिंदाबाद के नारे, जगह जगह मिठाइयाँ तकसीम, केक काटे गए। लाहौर के 9 लखा चर्च में पाक फौज की कामयाबी पर बैनुल मज़ाहिब तशक्कुर रैली। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आए, पाक फौज के हक में नारे। पेशावर में हाजी कैंप से कला बाला हिसार तक रैली निकाली गई। आज़ाद कश्मीर में आवाम ने फौजी जवानों पर फूल निछावर किए। मुजफ्फराबाद में सब्ज़ हिलाली परचम लहराती सैकड़ों गाड़ियों की रैली। दीन में पाक फौज के जवानों का आवाम के साथ जश्न, भंगड़े भी डाले। पाक फौज की अजीम कामयाबी पर शहर शहर रैलियां। सादिकाबाद, जतोई, मेलसी, कश्मोर, डहर की कंबर में ईद का समा। ओकाड़ा, चनियोट, कंदकोट, जंग, जलालपुर, भटिया में मिठाइयाँ तकसीम करके एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। ननकाना और चनियोट में मसीही बिरादरी ने भी रैलियां निकाली। अक़लियती बिरादरी का शानदार फतेह पर भंगड़े डालकर खुशी का इजहार।
کشمیر میں ہندو برادری نے بھی پاک فوج کی بے مثال کامیابی پر جشن منایا۔ خیبر پختونخوا میں پاکستانی پرچموں کی بہار۔ پشاور میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ شرکا کے قلعہ بالا حصار کے سامنے پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ مالاکنڈ، شب قدر، درگئی ثوابی میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ چمن کے ڈی سی کمپلیکس میں شہدائے وطن کے احسان ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام۔ سانگھڑ میں بچوں نے ریلی نکال کر بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے بچوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دنیا نے جان لیا پاکستان اپنے دفاع میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر منہ توڑ جواب دینے والے جوانوں کو سلیوٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا آج کا دن صرف شکر گزاری کا نہیں بلکہ غیرت، جرت اور قومی وحدت کی فتح کا دن ہے۔ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ جو یہ ایک پروگرام تھا اور ڈان بننے کا، وہ سمجھتا ہے ایشیا کا سپر پاور وہ بنے گا، اور اکھنڈ بھارت کا جو اس کا ایک فلسفی ہے، اللہ کے فضل سے ہمارے شاہینوں نے ایسا جواب دیا ہے جو مدتوں تک یاد رکھیں گے کہ جن کو بڑا شوق تھا کہ پاکستان کو اندر گھس کے ماریں گے، وہ تو نہیں گھس سکے، ان کی تو جرت نہیں ہو سکی گھسنے کی۔ پاکستانی نہ صرف گھس کے مارا، مار کے واپس آئے۔ مودی نے ٹرمپ کو درخواست کی کہ ہمیں بچا لو، بھارت گھٹنوں پر آ گیا، اب کیا بچے کی جان لوگے؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی لفظی گولہ باری۔ کہا مودی کا اکھنڈ بھارت کا خواب چکنا چور ہو چکا، مسئلہ کشمیر پر بات کیے بغیر امن نہیں ہوگا۔ سنتاس دہشت گردی پر عالمی فورم پر ثبوتوں کے ساتھ بات کریں گے۔ افواج پاکستان نے جرت اور بہادری کی ایک اور داستان رقم کی۔ انڈیا ناکامی کے بعد امریکہ کے ذریعے معافی پر اتر آیا۔ چیئرمین علماء کونسل پاکستان حافظ طاہر محمود اشرفی بولے دشمن ہماری افواج کا سامنا نہیں کر سکتا، جہاں بھی سامنا ہوا سفید جھنڈا لہرا دیا۔ بھارت کی نسلیں بھی پاکستان کے جواب کو یاد رکھیں گی۔ پہلگام واقعے پر تحقیقات کی پیشکش کی۔ ہم تو پہلے ہی دہشت گردی کا شکار، ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ Picture of one of the location where the aircraft went down. On the right side you are seeing that of the 12th April, and this is the next day after the engagement. This is one of the crash site or one debris of one crash site. You can see that very clearly. These are aircraft. This is yet another debris of another place. Next, this engine was one part of one Rafale at one time, now it is on ground burning. The Indians may say that we have not lost everything, but fortunately I think for the world we are living in 21st century, it is not 18th century. بھارت نے فضائی محاذ پر اپنی شرمناک شکست چھپانے کی تمام کوششیں ناکام۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 9 مئی کی جوائنٹ پریس کانفرنس میں عالمی میڈیا کے سامنے بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک کیا۔ فضائی جنگ کے دوران پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 3 رافیل طیاروں سمیت بھارت کے 5 لڑاکا طیارے مار گرائے۔ بھارت نے روایتی ہٹ دھرمی اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے طیارے گرنے کی خبر سے انکار کیا۔ بھارتی میڈیا چینلز نے طیارے گرنے کی تصدیق کی تو مودی سرکار نے وہ خبریں ہی ہٹوا دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور سینئر ایئر فورس آفیسر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں بھارتی رافیل طیارے گرانے کے ناقابل تردید ثبوت پیش کیے۔ ثبوتوں میں بھارتی طیاروں کے نمبرز اور تباہ ہونے کی لوکیشنز بھی دکھائی گئیں۔